नमस्कार मु मोर यूट्यूब चैनल शर्मिष्ठा द बेस्ट लर्निंग कैंपस को स्वागत करुच्ची। अच्छा पिला माने मु तुम पंचम श्रेणी मानसांक प्रश्नर गत वीडियो रे संख्या विषय रे पढ़ाऊली। तो संख्या कौन आ संख्या संपर्कित समस्या गुड़ी को किछि समाधान करैथिली। 1 ରୁ 10 नंबर पर्यंत समाधान करैथिली। आज 11 नंबर रु देखिबा कौन अछि। ताले पिला माने 11 नंबर प्रश्न अछि 30,000 पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या दुईटीर जोगफल केते। तो से पचार 30,000 पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या द्वय। ताले एटा हला 30,000 आर पूर्व संख्या बाहर करिवो पर संख्या बाहर करिवो। तो पूर्व संख्या निश्चित हेथिबो 29,999। सेमिति पर संख्या हेबो केते ना 30,001। बुझिला। ताले से कहिथिला 30,000 पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या द्वयर जोगफल केते। तो पूर्ववर्ती संख्या हमें पाईगले परवर्ती संख्या भी पाईगले। ताले से दुईटी को जोग करिवो देखिवो केते होउची। ताले पिले माने म एठ लिखि देछि 30,000 पूर्ववर्ती संख्या होउची 29,999। 30,000 परवर्ती संख्या 30,001। तो से कहिछि दुईटा जोगफल। तो दुईटी को मिसेले केते होउची 9 रे 1 मिसेले 10। 10 रु 0 रखिबो 1 1 10 नब। तापर 9 रे 0 मिसिले 9 नेछि 1 10 1 9 1 10 रु 0 नब 1 1 10। 9 रे 0 मिसिले 9 नेछि 1 10 रु 0 नेला 1। ताले 9 रे 0 मिसिले पुणी 9 नेछि 1 10 10 रु 0 नेला 1। 2 रे 3 मिसिले 5 नेछि 1 6। ताले संख्या केते हला 60,000 हला। ताले 30,000 पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या दुईटा जोगफल केते। ताले देखो आउ गोटे सहज उपाय भी मु कहि दउची। सेठी देई देला 30,000 पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या द्वारा जोगफल। तेणु पूर्ववर्ती परवर्ती एटा केतेटा संख्या हला ये गोटे संख्या ये गोटे संख्या। ताले दुईटी संख्या हला दुईटी संख्या। ताले देखो जदि कौनसी संख्यार पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्यार जोगफल पचारि थिबो ताहले पूर्ववर्ती परवर्ती दुईटी संख्या पळि आसीबो। तेणु तुमे कौन करिवो ना सही संख्या रे जो संख्यार पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या पचारि थिबो सही संख्या रे तुमे 2 को गुणी दबो। ताले 30,000 गुणन 2। ताले 30,000 रे 2 गुणिले 2 रे 3 गुण दबो 2 3 6। तापरे जतिटा शून्य थिबो सेतिटा शून्य बसै दबो 1 2 3 4 चारटा शून्य अछि। तो चारटा शून्य बसै देले हैला ना 60,000 बुझौजी। तेणु कौनसी संख्यार पूर्ववर्ती परवर्ती संख्यार जोगफल जदि बाहर करबा कहिथिबो सेही संख्या रे 2 गुणिबो। आ जदि से गोटे संख्यार निकटवर्ती जेतेटा संख्यार जोगफल बाहर करिया को कहिथिबो से संख्या दुईटी को गुणी दबो। अर्थात जदि एठी 30,000 रो चारिटी निकटवर्ती संख्यार जोगफल पचार थांता ताले 30,000 रे 4 गुण दे थांतो। एटा हला सबठु सहज उपाय। तो ये थिला 11 नंबर प्रश्न। तार उत्तर ताले कोन आसिला 60,000 आसिला। ताल देखिबा 12 नंबर प्रश्न कौन अच्छी। तेबे 12 नंबर प्रश्न अच्छी 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते कम। तो प्रथमे तुमे देखिबो 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या किए। तो पिला माने मने रखिथिबो जेते अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या पचारथिबो सेतेटा न लिखिदबो। अर्थात एठी 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या पचारछि तेणु 7टा न लिखिदबो 1 2 3 4 5 6 7। ताले संख्याटी केते हला संख्याटी हला 99,99,999। तापरे पचारछि से 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या सेमिति लिखिदबो 5 अंक। तो बृहत्तम संख्या पचारछि पुणी 5 अंक विशिष्ट मु कहले जेते अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या पचारिबो सेतेटा न लिखिदबो। जेहेतु 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या पचारछि तेणु 5टी न लिखिदबो 1 2 3 4 5। तेबे संख्याटी केते हला ना 99,999। तापरे देखो प्रश्न अछि 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्यार 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते कम। पिला माने एठी मने रखिथिबो जदि केते कम केते
केते बेसी यही दुईटी शब्द आसथिबो सेठी कोन करिवो ना फेडी दबो। तो जेहेतु केते कम पचारछि तो सेठी कोन करिवो ना फेडी दबो। केते रु केते ना 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रो 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या को फेडिबो। ताले 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रो 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या को फेडिले केते होची 9 रु 9 फेडिले 0 एठी भी 9 रु 9 गले 0 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 9 को 9 9 को 9 तबे संख्याटी केते हैला संख्याटी हैला 99 लक्ष। ते पिला माने जानि पारलो 7 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या रो 5 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते कम हैला 99 लक्ष कम हैला। तो देखिबा 13 नंबर प्रश्न कौन अच्छी तेरे 13 नंबर प्रश्न अच्छी 4 अंक विशिष्ट एक संख्यार दशक घर अंक एकक घर अंकर 2 गुण शतक घर अंक दशक घर अंकर 2 गुण और सहस्र घर अंकर अधा जदि अंक गुड़िकर जोगफल 15 हुए तेबे संख्याटी केते। देख सी कही 4 अंक विशिष्ट संख्या तेणु यार निश्चित 4टी स्थान आसब बुझे गोटे है एकक आ गोटे है दशक आ गोटे है शतक आ गोटे है सहस्र। तो ये 4टी स्थान आसला किंतु प्रश्न कौन कही देख प्रश्न कही एक 4 अंक विशिष्ट एक संख्यार दशक घर अंक एकक घर अंकर 2 गुण। तो एकक घरे जो अंकटी रहिबो तार 2 गुण गुण कही माने गुणिब 2 गुण किए हम ना दशक घर अंकटी बुझेला। ताल देख एकक घर अंक आमको जना ना आम सेटा को धरी नबा 1 गुण केते धरिबा 1 गुण जदि एकक अंक 1 गुण हुए दशक अंक कही कौन एकक अंकर 2 गुण अर्थात 1 गुण एकक अंक केते रहला 1 गुण तार 2 गुण माने गुणन 2 ताल 2 के 2 गुण हैला एटा हैला दशक अंक। तापर प्रश्न अच्छी शतक घर अंक दशक अंकर 2 गुण ताले शतक अंकटा कौन हम ना दशक अंक जेते थिबो तार 2 गुण हम शतक अंक ता माने दशक अंक केते अछि 2 गुण तार 2 गुण कहि माने 2 गुणिबो अर्थात 2 गुण गुणन 2 हम शतक अंक अर्थात 2 दुणे 4 गुण बुझेला। किंतु देखे ये कही शतक घर अंक दशक घर अंकर 2 गुण और सहस्र घर अंकर अधा ता माने सहस्र घर अंक जेतिकी हम तार अधा हम शतक घर अंक जदि शतक घर अंक सहस्र घर अंकर अधा हुए तेबे सहस्र घर अंक कौन हम शतक अंकर 2 गुण हम तेबे शतक अंक केते अछि 4 गुण तार 2 गुण माने गुणन 2 4 दुणे 8 गुण बुझेला। ताले वर्तमान आमे पाइगले एकक अंक 1 गुण दशक अंक है 2 गुण शतक अंक 4 गुण सहस्र अंक है 8 गुण एटा को आमे धरी नै चंदी देखिबा सबु घरर अंक केमिति पाइबा। ताले पिला मन देख एकक अंक एठी आमे धरी चंती 1 गुण से कहितला दशक अंक एकक अंकर 2 गुण अर्थात 1 गुण गुणन 2 ताले कोन हबो 2 के 2 गुण सेमिति शतक अंक कहितला दशक अंकर 2 गुण तेबे दशक अंक आमे पाइचंदी 2 गुण तार 2 गुण अर्थ 2 दुणे 4 गुण सेमिति सहस्र अंक कौन कहितला शतक अंकर 2 गुण हम अर्थात शतक अंक जदि सहस्र अंकर अधा होतला ताले शतक अंकर 2 गुण हम किए सहस्र अंक तेबे शतक अंक केते अछि 4 गुण तार 2 गुण माने गुणन 2 4 दुणे 8 गुण। ताले एई सब अंक आमे मने करा जाऊ रे धरचंती एठी मने करा जाऊ धरिबा मने करा जाऊ। तापरे देख से कहिची ए अंक गुड़िकर जोगफल होची केते 15 जदि अंक गुड़िकर जोगफल 15 हुए ताले प्रश्नानुसार अंक गुड़िकर जोगफल होची 15। तो अंक गुड़िक भितर आमे एकक अंक पाइचंती 1 गुण दशक अंक पाइचंती 2 गुण शतक अंक है 4 गुण आ सहस्र अंक है 8 गुण। तो मिसे केते होची 15 ताले 2 1 3 3 4 7 8 7 15 15 गुण समान 15 ताले 15 गुण अर्थात कौन 1 गुण गुणन 15 1 गुण गुणन 15 समान 15। तो ये 15 गुण अर्थात है
15ଟା ଏକ ଗୁଣ ସହିତ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି। ତୁମେ 15ରେ ଏକ ଗୁଣକୁ ଗୁଣିଲେ ହେବ 15 ଗୁଣ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଏକ ଗୁଣିଲେ 15 ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି, ସେପଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ହରା ହେବ। ଯେଉଁଟା ସମାନ ଚିହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣା ହେଇଥାଏ ସମାନ ଚିହ୍ନ ପରକୁ ଗଲେ ହରା ହେବ, ମିଶା ହେଇଥିଲେ ଫେଡ଼ା ହେବ, ଫେଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ମିଶା ହେବ। ତାହେଲେ 15ଟା ଏପଟେ ଏକ ଗୁଣ ସହିତ ଗୁଣା ହେଇକି ଅଛି, ସେପଟକୁ ଗଲେ ହରା ହେବ। ଏକ ଗୁଣ ସମାନ ସେପଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଚିହ୍ନ ପରେ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 15 ଅଛି। ତ 15ରେ 15 ହରିବା। 15ରେ 15 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି? 1। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣ ଆମେ ପାଇବା 1। ତାହେଲେ ଏକ ଗୁଣ ଆମେ କ'ଣ ଧରିଥିଲେ ରେ? ଏକକ ଅଙ୍କ ଧରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଇଲେ 1। ଦଶକ ଅଙ୍କ ଧରିଥିଲେ କ'ଣ? 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 2। 1 ଗୁଣ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ? 1 ଗୁଣନ 2। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏକକ ଅଙ୍କ ଆମେ ଧରିଥିଲେ 1 ଗୁଣ ପାଇଲେ 1 ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଦଶକ ଅଙ୍କ ଆମେ ଧରିଛନ୍ତି 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 2। ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ? 1। 1ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 1 ଦୁणे 2। ସେମିତି ଶତକ ଅଙ୍କ ଆମେ ଧରିଥିଲେ କ'ଣ? ନା 2 ଗୁଣ ଗୁଣନ 2। 2 ଗୁଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା 1 ଗୁଣିଲେ 2 ଗୁଣା ହେଇଛି। ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ? 1 ହେଲା। 1ରେ 2 ଗୁଣିଲେ ସେ 2 ହେବ। ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ 2, 2 ଦୁणे 4। ସେମିତି ଶତକ ଅଙ୍କ 4 ଗୁଣ। 4 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଗୁଣ ଗୁଣନ 4। ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ? 1। 1ରେ 4 ଗୁଣିଲେ ସେ 4। 4 ଗୁଣନ 2, 4 ଦୁणे 8। ସରି, ଏଇଟା ସହସ୍ର ଅଙ୍କ। ସହସ୍ର ଅଙ୍କ ପାଇଲେ 8। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି 1, ଦଶକ ଅଙ୍କ ଆମେ ପାଇଲେ 2, ଶତକ ଅଙ୍କ ପାଇଲେ 4 ଆଉ ସହସ୍ର ଅଙ୍କ ପାଇଲେ 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସହସ୍ର ଅଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି 8, ସହସ୍ର ଘରେ ରହିଲା। ଶତକ ଅଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି 4 ରହିଲା। ଦଶକ ଅଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି 2, ଦଶ ଘରେ ରହିଲା। ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ? 1। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେଲା ରେ? ନା 8421। ତେବେ ଅତେବ ଦେଇଦେବ। ଅତେବ ସଂଖ୍ୟାଟି 8421। ତାହେଲେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ? ତ ଏଇଠି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପଚାରିଛି। ତ ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପଚାରିଥିବ ସେତିକି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ। ତେବେ ଏଇଠି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଛି, ତେଣୁ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବ। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଥିବ ସେତେଟା ନ ଲେଖିଦେବ। ତ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଛି, ତେଣୁ 4ଟା ନ ଲେଖିଦେଲ। 1 2 3 4 ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 9999। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେତେ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଥିବ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କଥା କହିଛି, ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ କିଏ? 3 ଅଙ୍କ। ତାପରେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବ। ତାହେଲେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ 3ଟା 9 ଅର୍ଥାତ୍ 999। ସେ ପଚାରିଛି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ନା 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ ତାର ପୂର୍ବ ଅଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ିଦେବ। ତାହେଲେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି 9999। ସେଥିରୁ 999କୁ ଫେଡ଼ିବା। ଫେଡ଼ିଲେ 9ରୁ 9 ଗଲେ 0, 9ରୁ 9 ଗଲେ 0, 9ରୁ 9 ଗଲେ 0, 9କୁ 9। ତାହେଲେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 9000ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? 9000ଟି ସଂଖ୍ୟା। ଏ ଥିଲା 14 ନମ୍ବର। ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 4000 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 6ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତ ଆର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେଟା ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଥିବ ତ ସେ 2ଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଦେଖିବା ତ 4000ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 6ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ ନା 4000ରେ 6କୁ ଗୁଣିଦେବ। ତ 4000ରେ ଆମେ 6 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଉଛି? 6 ଚଉ 24। ତାପରେ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି? 1 2 3, 3ଟା ଶୂନ ଅଛି, ତ 3ଟା ଶୂନ ବସାଇଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 24000। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ 4000ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 6ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 24000। ତାହେଲେ ତୁମେ 4000ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ 6ଟି ସଂଖ୍ୟା ପଚାରିଛି ମାନେ ତୁମେ ପାଇଥାନ୍ତ କେତେ? ତା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 3ଟା ପାଇଥାନ୍ତ, ପର ସଂଖ୍ୟା 3ଟା ପାଇଥାନ୍ତ। ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 3ଟା, ପର ସଂଖ୍ୟା 3ଟା ବାହାର କରିକି ସେ 6ଟାକୁ ମିଶାଇଲେ ସେଇ 24000 ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ
ମୁଁ ଆଜି 15 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝେଇଲି। ତ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 16 ନମ୍ବରରୁ ବୁଝେଇବି। ତ ଆ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।